नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उधारपुर विधानसभा केंद्र के साहेबघाट क्षेत्र से अवैध रेत के व्यापारियों के चलते लोगों में देखी जा रही है परेशानी। आवासीय क्षेत्र ने जब्त किया 2 ट्रक, किया वन विभाग के हवाले। निजी संगठन स्माइल तथा नेताजी सुभाष स्मृति मंच संस्थान के उद्योग से इलोरा हेरिटेज हॉल में माध्यमिक उत्तीर्ण सकल छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के विकास में सभी स्तर के लोगों को सहयोग का किया गया घोषणा। बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने चंद्रपुर जीपी में नए जीपी कार्यालय का किया उद्घाटन। 14th फाइनेंस के परियोजना के आधार पर कई क्षेत्र में कई परियोजना का किया गया शिलान्यास। बीस जून को कछार जिले में 8 कोरोना पॉजिटिवों को किया गया शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती। मरीजों का चल रही है इलाज, दिया गया विस्तारित जानकारी। करीमगंज जिले के जिला कारागार से भाग निकले 3 कैदी फैजुर रहमान, मुश्ताक अहमद व वाहिद अली। पुलिस प्रशासन को आंखों में धूल झोंक कर दिया कार्रवाई को अंजाम। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के उधारबंद क्षेत्र में पत्थर तस्करियों के बाद अब रेत माफियाओं का दबदबा सामने उभर कर आया है। उधारबंद विधानसभा केंद्र के साहेबघाट क्षेत्र में रेत से लदे 2 अवैध टिपर मालिकों ने जब्त कर वन विभाग के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि मधुरा नदी में टालीग्राम गांव की ओर से आ रहे 2 टिपर गाड़ी रेत लेकर आने के दौरान साहेबघाट क्षेत्र में चालक तथा टिपर मालिकों ने इस क्षेत्र में इस गाड़ी को रोका और वैध कागज पत्र यानी जो दस्तावेज है दर्शाने के लिए कहा, लेकिन दोनों गाड़ी के चालक सही सरकारी दस्तावेज दर्शाने में पूरी तरह विफल है। इस संदर्भ में महालदार व उधारबंद वन विभाग के कार्यालय में जानकारी दिए जाने के बाद भी लगभग 3 घंटा बीत गया, लेकिन कोई नहीं आए। आखिरकार क्षुब्ध टिपर मालिकों ने संदर्भ में पूरी वारदात की जानकारी सिलचर के डीएफओ शानीदेव सिंह को दिया। तत्पश्चात 2 वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तो इसी दौरान लोगों का कहना था कि वैध कागज के जरिए यह सामान ले जाया जा रहा है, लेकिन जब छानबीन किया गया तो ट्रक चालक कोई भी जरूरी दस्तावेज नहीं दर्शा पाए। সিএমএ 600 টাকা করে টাকা জমা দিয়েছে সরকারি রাজস্ব। সেই রাজস্ব বিনিময়ে এক্সিএম বালির দাম 600 টাকা পড়ে। সেই হিসাবে আমরা অফিসার এগেনস্টে একটা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে একটা চালান ইস্যু করি। সেই চালান দিয়ে বৈধভাবে বালি পরিবহন করা। অফেন্সের যে বালুর কথা বলা হচ্ছে সেখানে কি অফেন্সের আছে কি প্র্যাকটিক্যালি আপনি দেখেছেন? না, কালকে পূর্ববর্তী বক্তায় যেগুলো কইল যে সেই মতে আমিও একমত, যাতে এটার প্রতিকার হয়। ইলিগালভাবে সরকারের এই যে রেভিনিউ আত্মসাৎ করিয়া স্পেসিফিক 2-1 মানুষে স্বার্থন্বেষী মানুষে যে এই ব্যবসা চালাইয়া আর আম জনতারও কষ্টর মুখোমুখি করতেছে এবং সারা বৃহত্তর একটা অংশ নিয়ে লাভবান হইতেছে। এটা যাতে সরকারিভাবে তদন্ত করিয়া এটার উপযুক্ত মানে একটা প্রতিকার হয়, এটার আমি জোরালো একটা আবেদন সরকার কর্তৃপক্ষকে জানাই। পূর্ববর্তী বক্তা যে বললেন বন বিভাগ বা প্রশাসনের কোনো সাহায্য পাইছে না কালকে? না, এটা চিরসত্য। তারা এটা সহযোগ ছাড়া আপনার এই এত বড় মহাল থাকা অবস্থায় বা এত স্টাফ
नेताजी सुभाष स्मृति मंच संस्थान के उद्योग से इलोरा हेरिटेज हॉल में माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व कनाथपुर कायस्थ विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर, स्वर्णाली आचार्य, दीपान चक्रवर्ती व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार लगाया। बीएसएनएल विभाग की ओर से अवसर प्राप्त वरिष्ठ कार्यकर्ता शंकर दास ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमेटी तथा स्माइल संस्थान के कार्यकर्ताओं तथा नेताजी सुभाष स्मृति मंच के उद्योग से इस दिन कीर्तिमान छात्र छात्राओं को मास्क, सैनिटाइजर व उत्तरीय प्रदान कर मोमेंटो के जरिए संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और बाद में उन्हें मिठाई भी खिलाया गया। शिक्षा के विकास के साथ साथ आने वाले दिनों में देश के भविष्य गठन किए जाने के क्षेत्र में उनके अहम भूमिका को लेकर विधायक तथा जाने माने व्यक्तियों ने अपने अपने मतों का बखान किया और उन्हें प्रेरित भी किए। আর সাংবাদিক ভাইয়েরা, আজকে সত্যিকারের আমরা অনেক সময় নিজেও অনেক সময় সংবর্ধনা পাই আর মনে করি ওই সংবর্ধনা একবারে ব্যথা, আমাদেরকে খুশি করার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আর আজকের যারাদেরকে আমরা সংবর্ধনা দিব এরা আগামী দিনের এই দেশের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনে এই দেশের ভবিষ্যৎ তারা। আর যাদেরকে নিয়ে আমরা গৌরব করতে পারি, যাদেরকে নিয়ে আমরা গৌরব করতে পারি যে এরা একদিন আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ হবে। আজকে যে এইরকম একটা প্রোগ্রামের অংশীদার হতে পেরে এই প্রোগ্রামের সিংহভাগ কৃতিত্বই যাবে আমাদের নেতাজি সুভাষ স্মৃতি মঞ্চের যারা ক্রু মেম্বার যারা আছে, যারা এতদিন ধরে অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ওদেরকে সিলেক্ট করে জোগাড় করে আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছে। ওদেরকে মেম্বার সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে এই প্রোগ্রামটা एक्चुअली फेलिसिटेशन ना शुद्ध ओদের জন্য। 30 जून को बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने चंद्रपुर इलाके में नए तौर पर बनाए गए गांव पंचायत कार्यालय का अनुष्ठानिक तौर पर फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दिन चंद्रपुर गांव पंचायत के कई क्षेत्र में 2 फुट ब्रिज तथा शमशान घाट का भी अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके की जाने माने हस्तियों के साथ साथ एसीएस दीपशिखा देव, वीडियो रूपक रंजन देव, एपी रीता देव, बीजेपी मंडल सभापति अरिंदम नाथ व दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। गौरतलब है कि HSLC इम्तिहान में चंद्रनाथपुर हाई स्कूल में जो छात्र छात्रा अहम तौर पर पास किए हैं उनको संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया और हर एक विद्यार्थी को 1000 रुपए की आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया गया। साथ ही कई छात्र छात्राओं को 5000 रुपए कर प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। इस दिन के कार्यक्रम में बोरखला के विधायक के साथ मंडल सभापति अरिंदम नाथ, वीडियो रूपक देव, पंचायत गणेश सिंह क्षेत्री व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। সেটা জেলা পরিষদের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যান্য স্কিম আগে ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝে এই আজকের যে আনসার্টেইন একটা গন্ডগোল হয়েছে সেই গন্ডগোলটা যাতে আগামী দিনে যাতে না হয় সেটার একটা ব্যবস্থা করুন। আগে যদি আপনি বসে যান, বসে এই আমরা স্কিম করছি, এই যিনি নাকি আমাদের হাই স্কুলের হেডমাস্টার, আপনাদের প্রত্যেককে শরীর স্কিম থেকে আপনাদের প্রত্যেককে 5000 টাকা করে দেওয়া হবে। সেরকম আমরা বেশি সময় নিচ্ছি না, যতগুলো কথা আমি বললাম চন্দ্রনাথপুর জিপির উপর, আমার কাছে রয়েছে 21টা জিপি। আমি শুধু চন্দ্রনাথপুর জিপির কথা বলেছি। আর চন্দ্রনাথপুর জিপি যদি কথা পুরো টাকাটা হিসাব করি। समाचारों में दीक्षित सबीरा। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar.
University of Science and Technology Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। प्रक्रिया वर्तमान चलছে। समाचारों के अगले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि सिलचर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी देते हुए पत्रकारों को सुमन चौधरी ने कहा कि 2 व्यक्ति करीमगंज से हैं, बाकी 6 व्यक्ति कछार जिले से हैं। 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति स्टेशन क्वारंटाइन क्षेत्र में हैं और 2 व्यक्ति एनआईटी क्वारंटाइन में थे, जिनका जांच किए जाने के बाद कोविड-19 के पॉजिटिव होने का जानकारी मिला। 3 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में थे और उनके लाला संग्रह किए जाने के बाद जांच पड़ताल के चलते कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 108 एम्बुलेंस परिसेवा के माध्यम से उन्हें सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। आज सिलचर मेडिकल कलेजे टोटाल 8 जনের पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव হয়েছে। তার মধ্যে 2 জন করিমগঞ্জ জেলার এবং বাকি 6 জন কাছাড় জেলার। কাছাড় জেলার যে 6 জন পজিটিভ আজকে ডিক্লেয়ার হয়েছে তার মধ্যে 3 জন ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইনে আছেন, 2 জন এনআইটিতে, 1 জন স্বস্তিক লজে, বাকি 3 জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন এবং বাকি যে 3 জন তার মধ্যে 5 মাসের একটি বাচ্চাও আছে। আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বাচ্চার মা 2 জনই পজিটিভ। তো তাদের সবাইকে আমরা 108 এর মাধ্যমে আমরা শিলচর মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করছি। শিলচর মেডিকেল কলেজেই তাদের চিকিৎসা হবে। এটা ফিল্ড থেকে খবর পেয়েছি যে একজনের একটা 2.5 মাসের বাচ্চা আছে এবং মহিলা তো থাকবেই। যেহেতু বাচ্চার একটা ব্যাপার আছে, আমরা আমাদের যে এএনএম আছেন বা আমাদের আশা কর্মী আছেন তাদেরকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে ওনারা প্রতিনিয়ত নজর রাখার জন্য, এবং যদি কোনো ধরনের সিমটম দেখা দেয় বা ন্যূনতম যদি কোনো ধরনের সন্দেহ হয় তাহলে আমরা 5-6 দিন পরে বা 10 দিনের মাথায় আমরা একবার শর্ট টেস্ট করাবো সেই বাচ্চার বা বাচ্চার অভিভাবক যারা যদি সিমটম দেখা দেয়। 6 জন আজকে পজিটিভ বেরিয়েছেন। তাদের রুকনি, কাটিগড়া, রানীঘাট, কাটিগড়া, তারিণীপুর, সোনাবাড়ি ঘাট এবং শালিগ্রামের অঞ্চলের, এবং প্রত্যেকেরই হয়তো বেঙ্গলোর, নয়তো দিল্লি, নয়তো চেন্নাইতে তাদের ভ্রমণ ইতিহাস আছে এবং প্রত্যেকটা কেসই কিন্তু এসিমটোমেটিক, কোনো ধরনের সিমটম তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। करीमगंज जिले में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर करीमगंज जिला कारागार से 3 कैदियों फरार हो गए। सूत्र के अनुसार 3 कैदियों का नाम फैजुर रहमान, मस्ताक अहमद, वाहिद अली बताया जा रहा है। जेल के अंदर क्वारंटाइन के कार्यक्रम में ये लोग जुड़े हुए थे, तो इसी दौरान रात को तीनों अपराधी जिला कारागार से दीवान फांद कर भाग जाने में समर्थ रहे। बहरहाल पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। प्राय 2:20 मानत মোক জেলাৰ এজন গেটচিপাই ফোন কৰি জনালে যে ছাৰ কোৱাৰেণ্টাইন ৰুমত যিটো আমি হস্পিটেল লোৱাত কোৱাৰেণ্টাইন ৰুমৰ পৰা 3জন মানুহ খিৰিকী ভাঙি পলালে। তাৰপিছত মই তেওঁলোকক ক'লোঁ আপোনালোক অলপ চাওক। তাৰপিছত মই লগে লগে আহি চাই দেখিব পালোঁ যে মানুহ 3জন পলোৱাটো হয়। খিৰিকীখন ভাঙি খিৰিকীখন আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলোঁ অলপ জেগাত, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে মই জেগাত ওপৰেদি পলালে। তাৰ ওপৰ বগাই তিনৰ ওপৰেদি গৈ পশ্চিম দিশে পশ্চিম দক্ষিণ করিমগঞ্জ থানাৰ আছিল ৱাহিদ আলী এলাইছ মিছবা, তেওঁ ড্ৰাগছ এডিক্টেড, তেওঁ জেললৈ আহি থাকে। আৰু মুস্তাক আহমেদ তেওঁ পাঠাখানি থানাৰ আছিল, তেওঁ জেললৈ প্ৰায় আহি থাকে। আৰু তেওঁলোক একচুৱেলি মুস্তাক আহমেদ আৰু ৱাহিদ আলী যোৱা 13 তাৰিখে আমাক আহিছিল
গতিকে আমি চৰকাৰৰ প্ৰট'কল মানি তেওঁলোকক আমি 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে আমি যিটো কোৱাৰেণ্টাইন ৱাৰ্ড হিচাপে লৈছোঁ তাতে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। करीमगंज जिले के बदरपुर दत्तपुर गांव पंचायत क्षेत्र में पीएमआई से वंचित हिताधिकारी मनोहरा बेगम तथा कई और कार्यकर्ताओं ने विभागीय जीपी सभानेत्री के खिलाफ उत्कोच ग्रहण किए जाने का जानकारी दिया है। इस संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किया गया। सभानेत्री जुम्मा बेगम तथा दूसरे कार्यकर्ताओं द्वारा अदालत में मामला किए जाने का भी जानकारी दिया गया। बदरपुर ब्लॉक के अंतर्गत दत्तपुर गांव पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास गृह पाने के दौरान रिश्वत दिए जाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके चलते जरूरतमंद लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जीपी सभानेत्री जुम्मा बेगम पर कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो इसी दौरान पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई लोगों ने अपने अपने मतों का बखान किए। इस कार्यक्रम में 3 नंबर वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ साथ 7 नंबर वार्ड के रहने वाले अब्दुल सलाम, जियाउर रहमान, फकरुद्दीन, जैनाल अहमद व कार्यकर्ताओं द्वारा मनोहरा बेगम नाम की एक महिला को आवास योजना न मिलने पर सवाल किए जाने के चलते कई तनावपूर्ण माहौल खड़े हुए और सभी सवालों के जवाब देने में गांव पंचायत सभानेत्री व दूसरे कार्यकर्ता नाकामयाब रहे। আমি এদেরকে বলি যে গত 2019-20 সিরিয়ালটা বাদ দিয়েছেন কে বা কাহারা আমি জানি না, কারণ আমার আইসিটিসি আব্দুল কাইয়ুম সহ কাহারা জিওটেকিং করতে যান মনোয়ারার বেগমের ঘরে, তখন মেন্টাল এফেক্ট মনোয়ারা বেগম দা দিয়ে বাহির হয়, দা লইয়া বাহির হয় এবং জিওটেকিং আমি এরকম কোনো উত্তর দাবি করে নেই মনোয়ারা বেগমের কাছ থেকে। আপনার উপরে যে অভিযোগটা এসেছে এই অভিযোগটা কে এনেছে? এই আব্দুল সালাম, ফখরুদ্দিন উর্ফে ফখরু, জিয়াবুদ্দিন আর জয়নাল আহমেদ। মনোয়ারা বেগমের গড় আপনার 7 নম্বর ওয়ার্ডে। উনি কি অরিজিনাল গড় পেয়েছিলেন না উনি গড় পাওয়ার যোগ্য? গড় পাননি, কিন্তু গড় পাওয়ার যোগ্য। আপনি কি বলেছিলেন ওনাকে গড় দেবেন বলে? উনি মনোয়ারা বেগম দানিয়ে বের হয়েছেন, আমার ঘরকে ফটো মারতে আসলো, তো ওরা ভয় পেয়ে চলে আসলো। তাই আমি তো ওদিন বললাম যে তোমাদের সিরিয়াল যখন সব করে আমি তো জানি না, আমি তো কোনোদিন আমার কাছে তোমরা কোনোদিন আসোই নি, আমি তো জানা নেই আমার যে তোমাদের 125 সিরিয়াল। ঠিক আছে, যদি এরকম সিরিয়াল থাকে তাহলে আমরা নেক্সট টার্গেট, এখন তো 19টা টার্গেট শেষ হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রেশন অলরেডি হয়ে গেছে, নেক্সট টার্গেট আসার পর আমি তোমাদের এটা দেব। তখন ওরা বলছে যে না আমাদের মনে রকম গড় লাগবে না, আমাদের একটা ব্রাইব মানি দিয়ে দেন, আপনি দিয়ে দিলে আমরা এগুলো সব মিটমাট করে নেব। তো আমরা আমি जाना माने व्यक्तित्व तथा बराक घाटी की एक ऐसी महिला जो पूरे बराक घाटी को असम राज्य के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्र में उजागर करती आई हैं। स्वर्णाली चौधरी के प्रयास से कई क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कई निजी संस्थान उनके आर्थिक अनुदान पर चलता है और समाज सेवा में एक अहम भूमिका निभाकर उत्तर पूर्वांचल में उन्होंने अपना कीर्ति स्थापन किया है। स्वर्णाली चौधरी के उद्योग से इस दिन आयोजित कई कार्यक्रमों में लोगों ने उनके कर्तव्य निष्ठा का बखान किया और आने वाले दिनों में सहयोग किए जाने का मांग भी रखा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में स्वर्णाली चौधरी ने अपने वक्तव्य में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किए। ভাই আর আমার পাশে বসে আছেন আমাদের নেতাজি সুভাষ স্মৃতি মঞ্চের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বসা আমাদের নেতাজি সুভাষ এবং স্মাইলের সাধারণ সম্পাদক আমার ভাই সৌমিত্র, সবাইকে নমস্কার জানাই। এবং আজকে 20 জুন রাভা দিবস, রাভা ডাউরিয়াকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে দুটো কথা বলছি এবং একটা সমস্ত কিছু তৈরি করে কালকে রাত্রে অবধি করেছে, আজকে কালকে রাত্রে বেশ হঠাৎ শরীরটা বেশ খারাপ, তার জন্য আজকে আসতে পারেনি, উপস্থিত থাকতে হবে, ওকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী প্রোগ্রামে অবশ্যই ওকে দেখতে পাবো। এর বেশি কথা না বলে আমাদের মূল অনুষ্ঠানে আমরা চলে যাই। নমস্কার সবাইকে, ধন্যবাদ। আপনারা যখন যেটা দরকার হবে लामडिंग क्षेत्र में नेशनल एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया असम राज्य उपसभापति श्री पिंकू देव के नेतृत्व में भारत चीन सीमांत पे शहीद 20 जवानों के श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। साथ ही सनातन डेका व ऋतुपर्णा पेगुर हत्याकांड से जुड़े अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का मांग भी रखा।
जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा एओसी पॉइंट क्षेत्र में चीन के गालवान घाटी के शहीद हुए 20 सेना जवानों के याद में 1 मिनट का मौन पालन करते हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। जवानों के द्वारा भारत चीन सीमांतवर्ती क्षेत्र में देश के रक्षा में अपने बलिदानों के बारे में कोई वक्ताओं ने आलोकपात भी किया और चीन के राष्ट्रीय ध्वजा को जलाकर कार्यकर्ता ने क्षोभ भी व्यक्त किया। চলছে বজরং দল এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমরা আমাদের বীর শহীদদের এই আত্মবলিদানকে আমরা ভুলবো না। আমরা গর্বিত আমাদের বীর শহীদদের এই আত্মবলিদানে। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान नगरपालिका विभाग के जिला प्रशासन के उद्योग से सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्रीड़ा संस्थान के मैदान, गैलरी व आसपास के सभी क्षेत्र में छिड़काव भी किया। इस कार्यक्रम से डीएसए सभापति बाबुल होर, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष अनिमेश सेनगुप्त, अजय चक्रवर्ती व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। আমি দিয়ে তোমার যত বিল্ডিং আছে সব বিল্ডিং ইনডোর ব্যাডমিন্টন ইনডোর, টেবল টেনিস ইনডোর, ক্রিকেট ইনডোর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক এবং স্টেডিয়ামের গ্যালারির বেশিরভাগ অংশই আজ স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে। এই উদ্যোগে যে আমরা যাতে এই কোভিড-19-এর মোকাবেলায় যাতে কোনো যে সংক্রমণ এড়াতে পারি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা এই স্যানিটাইজেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। उधारबंद विधानसभा केंद्र के कालीबाड़ी रोड क्षेत्र में इलाकों के लोगों ने भारत चीन सीमांतवर्ती इलाकों में शहीद हुए 20 अमर जवानों को श्रद्धांजलि प्रदान कर सम्मानित किया गया। अमर शहीदों के याद में उनके स्मरण में 1 मिनट का मौन पालन किया गया। शहीद स्मरण कार्यक्रम में चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग का कुशपुतला जलाकर चीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया गया। আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি এখানে অর্পণ করলাম। আমরা সবাই এখানে এক এক করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছি। আমরা ধিক্কার জানাই চীন সরকারকে এবং চীনা রাষ্ট্রপতি জিনপিংকে যে ওনারা ধোঁকা দিয়ে ভারতের উপর আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তারও সম্মতির জবাব যে সম্মান আমরা সৈন্যদের দেওয়া দরকার আমরা তা দেব। এবারে আমরা চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর কুশপুতল দাহ করব এবং চাইনিজ যে পতাকা সেই পতাকা আমরা এবার এখানে দাহ করব। निजी संगठन अभियान के उद्योग से सिलचर के सत्येंद्र मोहन देव सिविल अस्पताल में अस्पतालों के चिकित्सक, सेविका व दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। चिकित्सकों को मास्क, सैनिटाइजर, दूध, ब्रेड, साबुन, श्री तुलसी व दूसरे सामग्री भी प्रदान किया गया।
আজ আমরা অভিযান এনজিওর পক্ষ থেকে শিলচর সিভিল হাসপাতালের আশা কর্মী যে 63 জন মোট আশা মহিলা কর্মীরা রয়েছেন তাদেরকে আমরা আমাদের যৎসামান্য ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা তাদেরকে আজকে বরণ করে নিলাম এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম যে ওনারা এই ক্রাইসিস সিচুয়েশনে যেভাবে ওনারা দিনে রাতে আমাদেরকে সেবা দিয়ে গেছেন তাদের জন্য আমরা অন্যান্য মহিলা কর্মীদেরও আমরা সম্বর্ধনা জানিয়েছি এবং সময় সময় তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। অভিযান এনজিওর পক্ষ থেকে আমরা বরাক বার্তাকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে ওনারা যখনই আমরা ওনাদেরকে ডেকেছি ওনারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন আমাদের ডাকে এবং আমাদের কাভারেজটা করেছেন। এই বলে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। लगभग 600 साल बाद सूर्य ग्रहण को लेकर देश के लोगों में हल्का तनाव बना हुआ है। जी हाँ, अमावस्या के सूर्य ग्रहण किस व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा, इस मुद्दे को लेकर सभी के मन में लाखों सवाल मंडरा रहे हैं। इस संदर्भ में कई पंडितों ने अपने अपने मौत को बखान किया। कल के सूर्य ग्रहण 11:04 तक या বিকাল 2:28 অল ওভার ইন্ডিয়া 7টার থেকে 12টা বন্ধ। আমরা মানতে লাগো 11টার থেকে 2:28 পর্যন্ত শিলচর করলে ভালো আছে। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ আজ 3 বছর পরে হয়। 3 বছর পরে পূর্ণগ্রাস হয়েছে। এটার এফেক্টটা সব রাশির পড়ে না, কোন কোন রাশির পড়তে পড়বো এটা জানতে লাগবো। এটা সূর্যগ্রহণের মধ্যম স্থানটা না দেখা ভালো, পরে আস্তে আস্তে দেখা ভালো। গ্রহণের সময় যখন থাকবো তখন ভগবানের নাম স্মরণ করা উচিত, নাম কীর্তন গান, ঈশ্বর স্মরণ এবং ভালো কাজ করা, এগুলো ভালো। আর শেষে সারবার কিছুক্ষণ আগে স্নান করা উচিত। একদম সারিয়া হলো না, সারবার 10-15 মিনিট আগে স্নান করা উচিত। স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে চলবে। গ্রহণের মধ্যে কোনো খাওয়া দাওয়া নিষেধ, খানিটা নিয়ে বোঝে না, খানি নিয়ে করলে এগুলা চন্डाल भोजन खाया जाए। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। उदारपुर विधानसभा केंद्र के साहेबघाट क्षेत्र से अवैध रेत के व्यापारियों के चलते लोगों में देखी जा रही है परेशानी। आवासीय क्षेत्र ने जब्त किया 2 ट्रक, किया वन विभाग के हवाले। संगठन स्माइल तथा नेताजी सुभाष स्मृति मंच संस्थान के उद्योग से इलोरा हेरिटेज हॉल में माध्यमिक उत्तीर्ण सकल छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के विकास में सभी स्तर के लोगों को सहयोग का किया गया घोषणा। बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने चंद्रपुर जीपी में नए जीपी कार्यालय का किया उद्घाटन। 14th फाइनेंस के परियोजना के आधार पर कई क्षेत्र में कई परियोजना का किया गया शिलान्यास। 20 जून को कछार जिले में 8 कोरोना पॉजिटिवों को किया गया शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती। मरीजों का चल रही है इलाज, दिया गया विस्तारित जानकारी। करीमगंज जिले के जिला कारागार से भाग निकले 3 कैदी फैजुर रहमान, मुश्ताक अहमद व वाहिद अली। पुलिस प्रशासन को आंखों में धूल झोंक कर दिया कार्रवाई को अंजाम। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।